ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା ଗୁଡ଼ଦୁଲା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସିନ୍ଧେକେଲା ପୋଲିସ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଆମ ଝିଅକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନାରେ। ଗୁଡ଼ଦୁଲା ଗ୍ରାମର ନବୀନ ରଣା ଗନ୍ଧଲା ଗ୍ରାମର ସସ୍ମିତା ରଣାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧେକେଲା ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ସିନ୍ଧେକେଲା ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଝିଅ ଘରର ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପୁଅ ସହିତ ପୁଅ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଅଖିଳ ରଣା ଆଜ୍ଞା ଗନ୍ଧଲା এটা আজ্ঞা মোর ভৌণীকে মোর জয়ে আর তার পরিবার সব মিশি করে মারি দিছন আজ্ঞা নবীন রণা আজ্ঞা গুড়তুলা তো মারি দিছন সেলাগি আমি মারিদেলে বলি করে অভিযোগ করিথুনু। এটা 15 তারিখ দিন আজ্ঞা 15 তারিখ দিন এটা মোর হ্যাঁ জানলু আজ্ঞা কাহে কাজে সকালে 8 বাজে আমি गुरुवार दिन 5 बजे कथा होइथुनु आमर ननी आमर जय संगे तो कालके आम सामान नीति बोली कहीथुनु आज्ञा। तो शुक्रवार दिन 8 बजे आमर जय फोन कला जे से तुम सामान नहीं आनी दियो ना बोले क्या काजे नहीं आनी दियो लगे नहीं आमर घरे व्रत नहीं करा है और सब लोग आम मना करछुँ और नहीं कर बोली कहलाके जे क्या है आम तो सामान घिनी देलु ना केना बोली कहलाके जिते आम ननी के टिके दियो बोलू जे आम ननी के फोन देले आम नानी कांदी कांदी कहला क्या काजे नानी कांदुछु बोलाके नहीं गो सब घर बसिया सब मना करुछन और ए वर्ष नहीं करना बोली कहूछे से लगे कांदी कांदी कहूछे बे लगे आमर से ननी ठारू मोबाइल के जुरी नहीं गले से लोक से दिन सियाड़ के कल कल होते 5-7 जन से कैन कैन कल कल होते आम नहीं पारू हेले आम सुनवा पाइनु कल कल होते से दिन ठीक अच्छे हो जदि नहीं करुछ बोले क्या करमा ठीक अच्छे बोले तुम बोलूँ से दिन जिते बेले 12 बजे फोन कलु सियाड़ के तो तक फोन सुइच अफ बताला आज्ञा से दिन गला 4 बजे सियाड़ फोन कले जे नहीं तुमार दादा आरो से बाइक टिके आस 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 बोली कहले आमर जय तो क्या कथा कह नहीं कहले आम नहीं जो बोला से कहले नहीं तुमार ननी रसी लगी होकर उचकी बोला ठीक अच्छे से बोल आम आसलु हेले आज्ञा से उचकी नहीं हबार जदि उचकी थी तार से जगार उचकी हेला संगे रही था से जगार नहीं न से आग तले पकई दिया आज्ञा से जगार देखला बेलके सेटा हत्या करा जाइछे आज्ञा सेटा मर्डर करा जाइछे प्रकृत तार मुड़ आड़के चोट बाजी से आज्ञा आरु तार जेते बेले तले हाँ যৌতুক सामान रे सेटा आगु टर्चर करुला आज्ञा तार भाई गुटे सब सामान के आमर जेते सामान के सब बाखनु थिला आज्ञा इटा तुई डाइनिंग टेबल नहीं आनलु तुई बड़ गाड़ी नहीं आनलु तोर सुना कम देल तुम गरीब दुखी रो आम तके भल टुकेल बोली देखिक आनलु गरीब गुटे गरीब झील के आनलु बोली कहला आज्ञा मुझे गरीब लोग काना देमी से देखला आनला से लगी से केते कथा कही आसला सेटा फेर किसी कथा नहीं आज्ञा इटा प्रकृत रे मर्डर कर देला आज्ञा कहीं के मारी देला से पूरा मारी दी सिंधेकेला थाना के जाइलु आज्ञा जे आमर थाना ते आमर कथा नहीं सुनबार आज्ञा पुलिस माने कहीं जे से ताकर पैसा खाई देले से माने पैसा खाई कर आमर कथा किछि नहीं सुनबार आज्ञा आज इटा बलांगीर के इशू आज्ञा एसपी लगी भेटवा लगी काना कहबे जे सेटा आगे आगे बुझ आमे आर काना दाबी करमु आज्ञा हमके न्याय मिलो और से दोषी को दंड दो और ताको फांसी हो बोली करी तार परिवार के आमे फांसी हो बोली कर आमे दाबी करछु आज्ञा और जेल हो से मान के बोली कर ममता राणा मोर गाँव होचे कहरी घटना होइछे मर्डर कर दीछन झियो के देखो गुटे दिन रो कथा थरे झियो मोर भौणी लागलो सस्मिता राणा बिहा हेबाटा गुटे वर्ष 2 मास खणे होइथिला देखो गुटे दिनर कथा एटा हमर भौणी कहिथिला जे तमे डाइनिंग टेबल ने सब सामान दिया छे गुटे डाइनिंग टेबल ने दिया हबा से डाइनिंग टेबल ने आनबार बोली गुटे थर कहिथिला तार दियर कहिथिला परे तार दियर कहला के झियो बतेथिला घरे जे हाँ पैसा पतर हेले डाइनिंग टेबल भी देमु बोली कहिथिनु और से झियो के समझैथिनु समझाला परे किछि नहीं हेतके दिन
তারপরে এটা এটা সাবিত্রী ব্রত দিনে এই ঘটনা ঘটিছে প্রকৃতিরে মর্ডর করছেন আগে সাইন্টিস্ট আসছিলা যেতেবেলে মুই ভিতরকে যাইতিনি সে ভিতরকে গলা বেলকে দেখনি যে কান আড়ু রক্ত বাহারিଥିଲା আর মুর এন্তা উল্টে করে দেখনি যে মুর ফাটি যাইଥିଲା আখিটা এড়ে হি ফুলি যাইଥିଲା আর ব্লাউজ খুলি করে দেখনি যে ইঠানে পুরা দাগ পড়ি যাইଥିଲା কলা দাগ পিঠি আড়ে দেখনি যে কলা দাগ পড়ি যাইଥିଲା আজ্ঞା এটা প্রকৃতিরে মর্ডর করিছন আপনাকে মুই হ্যাঁ এটা পিটি পিটি এখা মর্ডর করিছন আর সোসাইটি করিছে বলি করি মিছ কହୁছন যদি সোসাইটি করথিতা বেলে ঝুলি থিতা ঝিও সেটা তলে কা হলা যে পকে দিছিলি তলে পড়িছিলা ঝুলবাটা বি নাই দেখি আর সে ঝিও হচ্ছে 5 ফুট সজ্জা হচ্ছে 6 ফুট আর সে চৌকি 2 ফুট সেনা ঠিয়া হলা বেলে ঝিও কেনাড়ু ঝুললা আজ্ঞা গুড়তুলা নে পিলা ভড়া কুড়া বনুছি থানা আনিকে যাইতিনু অভিযোগ করি সে পুরা অবহেলা হচ্ছে কিছু নেই শুনলে আমার কথা তেণু করি আমি ইনকে আসিছু আগে ই এসপিআই পক্ষে এবে নেই ভেটবা তাল দিয়া হয়েছে এপ্লিকেশন করমু যে আমার ঝিয়াকে ন্যায় মিলু আর সে তিন পরিবার তার পরিবারকে সজা মিলু দণ্ড মিলু বলি আমি দাবি করমু টিଟଲାଗଡ଼ରୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୁନା ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।